Baik. Mata tastaiqidu yaumal utlah? Kapan kamu bangun hari libur? Astaiqidu mubakiron. Saya bangun pagi-pagi atau bangun gasik. Wa mata tastaiqidu anta? Dan kapan kamu bangun? Adil astaiqidu mutaakhiran. Ya, ini adil ini ceritanya pemalas. Astaiqidu mutaakhiran. Mada taf'alu fi sabah? Apa yang kamu lakukan? Taf'al, ya. Fa'ala yaf'alu artinya melakukan, mengerjakan. Kamu melakukan berarti taf'alu. Kalau kamu perempuan taf'alina. Mada taf'alina fi sabah, atau fin nahar, ya. Fin nahar berarti di siang hari. Fil masa, fil masa di sore hari. Fil lail di malam hari. Usyahidu tilfaz, ya. Usyahidu at-tilfaz. Saya menonton TV. Syahada yusyahidu, ya, artinya menonton. Ya, kalau syahida yashhadu bersaksi atau menyaksikan. Ashhadu saya bersaksi. Usyahidu tilfaz, saya menonton TV. Wa madza taf'alu anta? Dan apa yang kamu lakukan? Wahai Faisal, aqra'u sahifatan au kitaban. Aqra'u, saya membaca. Ya, qara'a yaqra'u. Saya membaca. Aqra'u sahifatan au kitaban. Koran atau kitab. Aina tusalli al-jum'ah? Ya, di mana kamu sholat Jumat? Sholat yusalli artinya sholat. Kalau perempuan, ya kamu perempuan tusallina. Aina tusallina al-jum'ah? Usallil jum'ah fil masjidil kabir. Ya, saya sholat Jumat di masjid kabir, masjid yang besar. Ya, di masjid yang besar. Fil masjidil kabir. Saya sholat Jumat di masjid yang kecil. Berarti fil masjidis shaghir. Atau masjid agung, ya boleh. Al masjidil kabir itu masjid agung. Wa aina tusalli anta? Ya, atau wa aina tusallina anti? Di mana kamu salat? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Saya juga salat di masjid agung, ya. Baik. Al-an tafadhal, ya. Man Iqra Pak Arif wa Pak Amri. Tafadhal Pak Arif, Adil, Pak Amri, Faisal. Tafadhal. Insyaallah. Ya, nah. Mata tastaiqidu yaumal udbah? Oh, telah. Ya, astagfirullah. Mata tastaiqidu yaumal udlah? Astaiqidu mubakkara. Mubakiron. Mubakkiran. Terus Pak Amri. Wa mata tastaiqidu anta? Astaiqidu mutaakhira. Maza taf'alu fil sabah? Fis sabah. Fis sabah. Usyahidu Syahidut. tilfas. Langsung kata. Tilfas. Syahidut. Tilfas. Famada taf'alu anta? Aqra'u sahifatan au kitaban. Pak Amri pasti ada nih, kan?
Saya ya. Hmm. Aina tusalli Jumu'ah? Usalli Jum'ata fil Masjidil Kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil Masjidil Kabir aidan. Hmm. Coba dibalik. Ya. Dibalik. Mata tas kizu yaumal utlah. Tastaikidu. Tas kizu. Mata tas kizu yaumal utlah. Astaikidu mubakkiran. Wa mata tastaikidu anta? Kizu mutaakhiran. Ini Pak Amri dulu bicaranya. Setelah kayak satu. Mada taf'alu fi sabah? Asahidu tilfas. Usyahidut tilfas. Usahidu tilfas. Wa maza taf'alu anta? Aqra'u sahifa au kitaba. Aina tusalli Jum'ah? Usalli Jum'ata fil Masjidil Kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil Masjidil Kabir aidan. Naam, ahsantuma. Al-an tafadhal Ibu Ida dan Ibu terus Niadi. Tafadhali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mata tastayqizina yaumal utlah? Ibu Tasniadi, tafadhali. Audionya dibuka. Udah ada Halo. belum? Silakan Ibu Tasniadi. Bu, Ibu Tasniadi. Oh, laki-laki ya, Bapak. Oh, yang lain, yang perempuan aja. Ibu siapa ya? Ibu Riana, tafadholi. Ibu Riana. Astaikizina mubakiron. wa mata. Nyambung Lagi, lanjut. Wamat tastaikizina anti. Astayqizu mutaakhiran. Madza taf'alina fi sobah. Usahidu tilfaz. Wa madza taf'alina anti? Qara'u sahya. Aqra'u. Aqra'u sahifatan au kitabah. Ini tusoliyal apa tusolil Jumat aja? Tusallina. Oh, tusallina ya. Tusallinal Jum'ah, ya. Aina tusallinal Jum'ah? Usallina jumu'ata. Tusallil Jum'ah. Usalli jum'ah fi masjidil kabir. Fil masjidil Fil kabir. masjidil kabir. Wa aina tusallina anti? Usolli fil masjidi kabir aidan. Santum. Dibalik, tafadhali. Ibu Riana dulu. Mata tastaikizina yaumal mutlah. Astayqizu mubakkiran. Wa mata tastayqizina anti? Astaikizina mutakhir. Astaikidu. Kalau saya tidak perlu dikasih ya nun. Astaikidu mutaakhiran. Astaikizu mutaakhiran. Nah,
Madza taf'alina fi sabah? Usyahidul talfaza. Usyahidut Wamaza tilfaz. Usyahidut tilfaz. usyahidut tilfas. Wamaza taf'alina anti? Akra'us sahifatan wa kitaban. Aina tusallina jumu'ah? Usallil jum'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusallina anti? Usalli fil masjidil kabir aidon. Ahsantuma. Nah, sekali lagi. Tafadhol man. Syamil Al-Ghifari. Bapak Syamil dengan Pak Tresniadi. Tafadhola. Dibuka audionya. Tafadhola. Silakan dimulai. Mata tastaiqizu yaumal utlati. Silakan Pak Tresniadi. Pak Tresniadi, suaranya tidak terdengar. Suaranya kecil banget, Pak. Astaikidu mubakiran. Mm-mm. Belum, masih ini. Wa mata tastaikidu anta. Naam. Terus, Pak. Astaiqizu mutaakhiron. Usyahidu talfaza Tilfaz. Til. Usyahidu tilfaz. usyahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Aina tusallil jumu'ah? Wa aina tusalli anta? Pak dulu, Pak itu. Pak Tresnadi lagi. Usolli fil masjidil kabiri aidon. Nah, dibalik. Tafadhol. Pak Tresnadi dulu. Astaiqidu mubakkiron. Wa ma tatastaiqidu anta? Madza taf'alu fi sobah? Usyahidut tilfaz. Aqra'us sahifah au kitab. Kitab. Tusallil jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Nah, ahsantuma ya. Bagus ya, tinggal diseringkan bacanya, dilancarkan. Insya Allah nanti lama kelamaan akan lancar ya, akan keluar sendiri. Memang bahasa itu perlu dibiasakan.
Al-lughatu bitakallum la bita'allum. Al-lughah bahasa itu dengan sering berbicara, sering mengucapkan, sering mendengar sehingga nanti terbiasa. Baik, sekarang kita lihat mulakhas ya atau ringkasan dari tarkib yang sudah kita pelajari di bab yang keempat ini. Perhatikan mulakhasut taraqib, ringkasan susunan kalimat. Aqra'ul Qur'ana, aknusul ghurfata, usyahidut tilfaza, aqra'us sahifata, aghsilul malabisa. Ya, silakan sering-seringkan ya. Coba diikuti ya. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Semuanya silakan dinyalakan audionya. Aqra'ul Qur'ana. Saya bacakan dulu, silakan diikuti. Aqra'ul Qur'ana, Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. aknusul ghurfata, Aknusul Aknusul ghurfata. usyahidut tilfaza, Usahidut Usyahidut tilfaza. aqra'us sahifata, Aqra'us sahifata. Sahibata. aghsilul malabisa. Aksilul Aghsilul malabisa. Nah, coba dibaca sendiri oleh Pak Arif, silakan. Aqra'ul Qur'ana. Aknusul ghurfata. Usyahidut tilfaza. Aqra'us sahifata. Agsilul malabisa. Nah, sanda. Baik, selanjutnya dikasih sa, awalan sa artinya akan ya. Sa'aqra'ul Qur'ana. Silakan. Sa'aqra'ul Aqra'ul Qur'an. Qur'an. Sa'aknusul ghurfata. Sa'aknusul ghurfata. Sa'usyahidut tilfaza. Sa'usyahidut tilfaza. Tilfaza. Sa'aqra'us sahifata. Sa'aqra'us sahifata. Sa'ghsilul malabisa. Sa'ghsilul malabisa. Bisa. Ya. Boleh disukun juga boleh akhirnya ya. Kalau biasanya orang Arab biasanya kalau akhir bacaan selalu disukun ya. Cuma kalau kita ingin tahu apa kedudukannya boleh di fathah. Sa'aqra'ul Qur'an, sa'aknusul ghurfah, sa'usyahidu tilfaz, sa'aqra'us sahifah, sa'ghsilul malabis. Boleh ya. Baik. Nomor 3 sekarang pertanyaan. Mada taf'al? Silakan. Mada taf'al? Mada taknus? Mada taknus? Mada tusyahid? Mada tusyahid? Mada taf'alin? Mada taf'alin? Mada taknusin? Mada taknusin? Mada tusyahidin? Mada tusyahidin? Ya, artinya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sapu, apa yang kamu tonton ya. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ya nun. Mada taf'alin ya, mada taknusin, mada tusyahidin. Begitu pula kalau pertanyaannya akan ya. Mada sataf'al, mada sataknus, mada satusyahid ya, mada sataf'alin, mada sataknusin, mada satusyahidin. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu sapu, apa yang akan kamu tonton ya. Kalau perempuan mada sataf'alin, mada sataknusin, mada satusyahidin. Baik. Sekarang nomor 5, pertanyaan untuk waktu menggunakan mata. Ya, kapan? Mata tadhabu ilal madrasah. Silakan. Mada tadhabu ilal madrasah? Mata tadhabu ilal bait. Mata tadhabu ilal bait? Mata tadhabu ilal tabib. Mata tadhabu ilal tabib? Mata tadhabu ilal masjid. Mata tadhabu ilal masjid?
Mata tadhabu ilal muhandis. Mata 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 tadhabu ilal tadhabu muhandis. ila Maza muhandis. tashabu ilal muhandis? Mata tadhabu ilal ammi. Maza Mata Mata tashabu ilal tadhabu Tadhabu ammi? ilal ila ammi. ammi. Ya, kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu pergi ke Rumah rumah? Kapan kamu pergi ke dokter, Dokter, dokter? Kapan kamu pergi ke masjid, masjid, masjid? Kapan kamu pergi ke Senior. insinyur, insinyur? Kapan kamu pergi ke paman. taman. paman? Itu ya. Baik, nomor 6. Adhabus sa'atal wahidah. Silakan. Azhab Azhabu Adhabu sa'atal sa'atal wahidah. 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 Adhabus sa'atas saniyah. Azhab Azhabu Adhabu sa'atal sa'atal saniyah. thaniyah. Adhabus sa'atas salisah. Azhab Azhabu Adhabu sa'atal sa'atal salisa. thalithah. Salisah. Adhabus sa'atal rabi'ah. Azhabu Adhabu sa'atal sa'atal rabi'ah. 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 Adhabus sa'atal khamisah. Azhabu Adhabu sa'atal sa'atal khamisah. 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 Adhabus sa'atas sadisah. Azhabu Adhabu Ashabu sa'atal sa'atal sadisa. sadisah. sadisah. Ya, saya pergi jam 1 as-sa'atal wahidah. Saya pergi jam 2. Saya pergi jam 3. Saya pergi jam 4. Saya pergi jam 5, 5. Saya pergi jam 6. 6. Silakan Pak Ali dibaca adhabu sa'atal wahidah sampai sadisah. Dinyalakan audionya. Pak Ali silakan. Tafadhal, Iqra. Pak Ali. Oke, Bu Tri Ade. Tri Ade silakan. Ibu Tri Ade, tafadhali Iqra. Biar lisan kita itu lunak ya. Lunak dengan bacaan bahasa Arab harus sering mendengar dan sering mengucapkan. Karena bahasa Arab itu pengucapannya harus jelas gitu. Harus ya jelas. Silakan Putri Ade, dinyalakan audionya. Ibu Riana, tafadhali. Ibu Riana, Yang 6 mana? nomor 6. Ashabu sa'atal wahidah. Terus, Ashabu sa'atal saniyah. terus, Ashabu sa'atal salisah. terus, Ashabu sa'atal rabi'ah. terus. Ashabu sa'atal khamisah. Nah, Ashabu sa'atal sadisah. nah, ahsanti. Nomor 7. Usallil fajra fil masjidi. Usallil Usalli fajra fajra fil fil masjidi. masjidi. Fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Akra'ul Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Usyahidu tilfaza fil ghurfah. Usahidu tilfaza tilfaza fil ghurfa. Aghsilul atbaqa fil matbakh. Aghsilul atbaqa fil matbah. Aghsilul malabisa fil hammam. Agsilul Aghsilul malabisa fil hamam. Fil hammam. Tafadhal iqra. Pak Amri. Usalli fajra fil masjidi. Usallil langsung ke lam. Usallil fajra fil masjid. Usallil fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Usahidut tilfaza fil ghurfati. Aghsilul atbaqa fil matbah. Aghsilul malabisa fil hamami. Ahsanta. Aina tusallil fajra? Silakan. Aina Aina tusallil tusallil fajra? fajra. Atau aina tusallil fajr? Aina Aina tusallil fajr. tusallil fajr? Aina taqra'ul Qur'an? Aina Aina taqra'ul taqra'ul Qur'an? Aina taghsilul malabis?
Aina Aina tagsilul Aina tagsilul taghsilul malabis. malabis. Ya. Kalau perempuan tinggal ditambah ya nun. Aina tusallinal fajr. Aina Aina tusallina Aina al-fajr. Lina tusallina al-fajr. Aina taqra'inal Qur'an. Aina Aina taqra'ina taqra'ina al-Qur'an. 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 Aina taghsilinal malabis. Aina 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 tagsilina taghsilina taghsilina al-malabis. al-malabis. Ya, malabis. Bu Ida, silakan. Aina tusallil fajra. Aina taqra'ul Qur'an. Aina tagsilul malabis. Santi. Ya. Terus ya, nanti tinggal dipraktekkan ya. Oke. Sekarang al-an insyaallah al-wahdah al-khamisah. Bab yang kelima, anit ta'am wasyarab, tentang makanan dan minuman. Minuman. Al-ta'am wasyarab. Al-hiwar al-awwal, percakapan pertama. Baina Qasim wa Salim. Baina Qasim wa Salim. Istami' faqat. Sa'aqra al-hiwar wa istami' faqat. Qasim. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Salim. Akulu salasa wajabat. Al-fatur wal ghada'a wal 'asha. Qasim. Hadha kathirun jidda. Ana akulu wajbatan wahidah. Salim. Hadha qalilun jidda. Qasim. Madha ta'kulu fil ghada'? Salim. Akulul lahma wad dajjaja wal aruzza wal khubz. Wa madha ta'kulu anta? Qasim. Akulus samaka was salatata wal fakihah. Salim. Ma waznuka? Qasim. Situna kilan. Wa ma waznuka anta? Salim. Mi'atu kil. Mi'atu kil. Qasim. Anta saminun jidda. Salim. Wa anta nahifun jidda. Atau jiddan boleh ya. Nah, marratan ukhra. Istami' faqat. Qasim. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Salim. Akulu salasa wajabat. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha. Qasim. Hadha kathirun jidda. Ana akulu wajbatan wahidah. Salim. Hadha qalilun jidda. Qasim. Madha ta'kulu fil ghada'? Salim. Akulul lahma wad dajaja wal aruzza wal khubz. Wa madha ta'kulu anta? Qasim. Akulus samaka was salatata wal fakihah. Salim. Ma waznuka? Atau ma waznuk? Qasim. Situna kilan. Wa ma waznuka anta? Salim. Mi'atu kil. Qasim. Anta saminun jidda. Salim. Wa anta nahifun jidda. Nah. Baik. Al-an nutarjim. Sekarang kita terjemahkan. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Ya. Berapa apa? Wajibah. Wajibah itu porsi ya. Berapa Wajib. porsi atau makanan wajib, bolehlah makanan pokok. Ya, kan ada makanan cemilan, ada makanan pokok ya. Berapa makanan pokok yang kamu makan dalam sehari? Kam wajibatan ta'kulu. Ta'kulu itu kamu makan. Akala ya'kulu. Ini fi'il mudhari'nya. Kalau perempuan berarti ta'kulina. Wajibatan ta'kulina. Fil yaum, dalam sehari. Akulu salasa wajabat. Saya makan. Akulu asalnya. Asalnya itu akulu. Cuma hamzahnya ditashil namanya ya. Dilebur jadi panjang. Jadi akulu. Asalnya akulu. Saya makan tiga porsi. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha.
Al-fatur makan pagi, sarapan. Al-ghoda makan siang. Al-asya makan Kan. makan malam. Asya, isya. Kalau sholat isya. Kalau makan makan malam asya. Qasim, hadza katsirun jidda. Ini banyak banget, ya. Ini banyak banget, sehari makan 3 kali. Ana akulu wajibatan wahida. Saya makan 1 porsi aja. Saya makan 1 porsi, wajbah wahida. Salim, hadza qalilun jidda. Ini sedikit sekali. Ini dikit banget, sehari kok makannya cuma sekali. Madza ta'kulu fil ghada? Apa yang kamu makan di makan siang? Ya, ta'kulu. Kalau perempuan ta'kulina. Madza ta'kulina fil ghada? Akulul lahma wad dajaja wal aruzza wal khubz. Saya makan daging, al-lahm. Lahm itu daging. Al-lahm wad dajaj, ayam, dajaj. Dajaj itu ayam. Ayam betina. Wal aruz, dan nasi aruz, ya, atau ruz juga boleh. Aruz, bahasa Inggrisnya kan rice. Rice itu dari aruz. Wal khubz, dan roti, ya. Udah makan nasi, makan roti juga, ya. Makan daging, makan ayam pula. Wa madza ta'kulu anta? Terus kamu makan apa? Ya. Qasim, akulu samaka wassalatata wal fakihah. Saya makan ikan, samak. Samak itu ikan. Wassalatoh. Salatoh itu acar, ya. Salatoh, acar. Wal fakihah, dan buah. Ya, Salim. Ma waznuka? Berapa, ya, berat badanmu? Wazn itu timbangan. Maksudnya di sini berat badan. Ma waznuka? Ya, ma di sini diartikan berapa, bukan apa, ya. Apa timbanganmu, itu kan membingungkan. Nah, maksud di sini apa timbanganmu itu berapa berat badanmu, ya. Berapa beratmu? Ma waznuka? Situna kilan. 60 kilogram, ya. 60 kilo. Wa ma waznuka anta? Dan berapa berat badanmu? Mi'atu kil. 100 kilo. Ini nih si siapa? Salim itu yang lagi duduk. 100 kilo. Anta saminun jidda. Kamu gendut sekali. Samin itu gendut, gemuk, ya. Wa Salim, wa anta nahifun jidda. Dan kamu kurus sekali. Qasim itu kurus sekali, ya. Baik. Al-an tafaddal. Iqra. Pak Ali Rosyidi maujud. Pak Ali Rosyidi. Maujud, ada siap. Tafadhal bersama Pak siapa ya? Pak Amri, tafadhal. Dimulai Pak Ali Rosyidi. Ya. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Pak Amri. Akulu salasa wajibat. Hada kasirun jiddan. Belum. Al-fatur wal ghada. Tulisannya Al-fatur wal ghada wal asya. hada kasirun jiddan. Ana akulu Wajibatan wajibatan wa apa itu wahida apa? wahidah. Wahidah. Hadza qalilun jiddan. Mada takulu fil huda? Akulu lahma wad dajaja wal aruz wal khubz. Wa maza ta'kulu anta? Akulu samaka wasal
wasalato Salatoh. Salatotah. wasalatota Dengan salto. wasalto Salatoh. Bukan salto. Salatoh. salatoh tulisannya kecil mesti Oh, rakaton kecil man. Dah. wal aku lu samaka wassalato wal fakihata. Ma wasnuka 60 apa 60? Situna kilan. Nakilan. Wama wasnanuka anta. mi'atin kila. Oh. Mi'atu kilan. Mi'atu kilan. Anta saminun jidan. Wa anta nahipun jiddan. Nah, dibalik. Balik. Tafadhal ibda. Mulai Pak Amri. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Aku lu salasa wajabatin Wajibat. jabat al apa itu? Wal fat Al-fatur. Al-fatur. Fatur. Wal-ghoda. kelihatan aja. Wal hoda'a wal asya'a. Haza kasirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidah. Hada qalilun jiddan. Maza ta'kulu fil qada? Akulul lahma wad dajaja wal arusi wal khair Wal-khubs. wal hubs. Wa ma da ta'kulu anta. Akulus samaka wa salatata wal fakihata. Ma wasnuka. Situna ki situn ki situ situ situn Situna. situna kilan. Wa ma waznuka anta? Mi atakilan. Anta saminun jiddan. Wa anta nakhifun jiddan. Santuma, bagus. Sekarang perempuan ya. Silakan Ibu Ida dengan Ibu Nadira. Tafadhol. Kalau perempuan berarti nanti Saminah. Anti Saminah. Saminatun jiddan. Wa anti nahifatun jiddan. Gitu ya. Nah. Iya. Kam wajibat. Saya dulu apa? Wajibatan ya. Ya, Kam silakan, Bu. wajibatan ta'kulina fil yaum? Akulu salasa wajabatin al-fator wal Al-fatur. Fatur. al-fatur wal ghoda'ah wal asya. Hadza kasirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidah. Hadza qalilun jiddan. Madza ta'kulina fil ghada? Akulul lahma wad dajaja wal aruz wal khubz. Wa madza ta'kulina anti? Akulu samaka wa salatata wal fakihah. Ma waznuki? Situna kilan. Wa ma wajtuki anti? Waznuki anti. Wajnuki anti? Tadi apa ya? Mitun ya? Mi'ah. Mi'atu. Mi'atu kila. Mi'atu kil. Mi'atu kil. Anti saminah jidda. Wa anti nahifina. Nahifah. Nahifatun. Nahifatun jiddan. Nah, sekarang dibalik.
Kam wajibatan ta'kulina fil yaum? Akul ya. Akulu salasa wajabatin. Wajabat. Wajabat. Al-fatur wal goda wal asya. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidah. Hadza qalilun jidda. Madza ta'kulina fil ghoda? Akulul lahm wa dajaj wal aruz wal khubz. Wa maza takulina anti? Akulu as-samaka was-salata wal fakihah. Ma waznuki? Sittun kila. Wa ma waznuki anti? Situna kilan. Sittuna kilan. Wa ma waznuki anti? Mi'atu kil. Anti saminina. Saminatun. Anti saminatun jiddan. Ya, Wa ahsan. anti nahifah jidda. Ahsantuma. Selanjutnya satu lagi. Silakan dari perempuan lagi ya. Ibu Riana dengan Ibu siapa? Enggak ada Ibu lagi. Ibu Riana dengan Ibu, enggak ada perempuan lagi ya. Berarti laki-laki. Silakan Syamil tadi ada. Syamil dengan Pak Arif. Pak Arif. Ya, Fadal. Ya, silakan Mas Syamil. Dinyalakan audionya, Pak Arif. Kamu wajibatan ta'kulu fil yaumi. Aqulu thalatha Wajabat. wajabat. Al-fatur, al-ghada, Wal ghada. wal-asya. Wal-ghada, wal-asya. Hadza kasirun jiddan. Ana aqulu wajibatan wahidah. Hadza qalilun jiddan. Madza ta'kulu fil ghodai? Akulul lahma wad dajaja wal aruz wal khubz. Wa madza ta'kulu anta? Aqulu sama wasalata wal fakihah. Ma waznuka? Kaila Situna kilan. Situna kilan wa ma waznuka anta? Mi'atan kil. Mi'atu kil. Mi'atun kil. Ada yang bacanya kail. Anta Kail juga boleh. Mi'atu kail atau ya. Situna kailan boleh. Oh. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Nah, sekarang dibalik. Tafadhal. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Ya. Samil. Samil. Aqulu salasa wajabat al-faturo wal ghoda wal asya'a. Hadza katsirun jiddan. Ana aqulu wajbatan wahidah.
Hadza qalilun jiddan. Mada ta'kulu fi ghada Fil ghada. fil ghada? Akulu lahma wadajaja wal aruz wal khubz. Wa madza ta'kulu anta? Akulu samaka was salatat wal fakihah. Wa ma waznuka? Situna kilan. Wa ma waznuka anta? Mi'atu. Mi'atu kila. Mi'atu kil. Mi'atu kil. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Ahsantuma. Baik, cukup ya malam ini. Ada pertanyaan silakan. Ya Ustadz, kenapa yang kalau tanya berat itu nggak pakai kam ya? Ya, kalau kam itu kan menanyakan jumlah ya. Kalau ma itu menanyakan sesuatu, menanyakan benda. Nah, kalau kam ini menanyakan jumlah, contohnya kam wajibatan, berapa jumlah porsi gitu ya. Kam baitan, kam ghurfatan, berapa jumlah kamar gitu. Tapi kalau untuk menanyakan di sini timbangan, apa timbanganmu maksudnya pakainya ma bukan kam ya. Ma waznuka, berapa timbanganmu gitu. Tapi kalau mau pakai kam juga bisa, cuma kurang lazim aja. Kam waznuka ya, berapa timbanganmu gitu. Tapi kalau sa'ah pakai kam juga ya, Ustaz? Sa'ah bisa kam, kami sa'ah bisa, atau ayu sa'ah ya, ayu sa'ah, jam berapa, ayu sa'ah al-an, atau Ya. kami sa'ah. Kalau kam nanti setelahnya harus pakai al, kam as-sa'ah. Ya. Kalau ayu nggak pakai al, ayu sa'ah, ayu sa'atin al-an. Itu. Itulah pentingnya tarkib ya, pentingnya apa istilahnya ya, penggunaan kalimat ya. Jadi kita harus ngikut dengan susunan kalimat yang dibuat oleh orang Arab ya. Kalau kita nyusun sendiri, kadang orang Arab nggak paham gitu. Jadi harus ngikut dengan susunan mereka gitu. Itu yang ma waznuka, terus kalau pakai yang waznuka anta, itu boleh pakai anta dan boleh tidaknya gimana? Iya, boleh pakai anta, boleh. Anta kan untuk menekankan saja. Wa ma waznuka anta, gitu, untuk menekan. Sekalipun nggak pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kenapa ada yang kil ya Ustaz? Itu nanti ada pembahasan di bab nahwu ya. Tamiz. Kalau di apa namanya percakapan itu sebenarnya nggak penting untuk itu. Salah-salah pun nggak apa-apa sebenarnya. Situ nakil itu udah paham, orang Arab itu paham. Situ nakil gitu ya. Mi'atu kil itu udah paham. Cuma nanti kalau kita mau baca kitab dengan benar, harus sesuai dengan nahwunya ya, harus itu. Tapi kadang orang belajar bahasa Arab yang membuat mereka itu sulit, itu kaidahnya. Makanya sebenarnya ini di kitab pertama ini tidak dipentingkan masalah kaidah. Yang penting susunan katanya benar dan mengucapkannya kita lunak ya, lisan kita itu lunak. Jadi kata-kata yang kita baca itu sudah sudah terbiasa diucapkan oleh mulut gitu. Luwes ya. Nah, makanya saya suruh ulang-ulang terus ada latihan-latihan itu biar lisan itu luwes gitu. Kalau udah luwes gampang nanti berikutnya. Familiar. Iya, familiar. Ya. Ada lagi?